महाराज दिसा पडलो बरो गणपती वेगळोच हा अहो वेगळोच ही गणपती वेगळोच आई वेगळोच हाव तसोच महाराज ही गणपती कसोच हा पुन्हा लोकमान्य टिळक हा हे लोक सार्वजनिक लोक एकत्रीकरण आणून ही वरलो माडे नको मांडे लोक लोकमान्य टिळक लोकमान्य टिळक पुन्हा मांडो जागोजाग मांडायचं गणपती आज म्हणे की तू पूजा करता आणि सन्मानित होत गावाचं समाज एकत्र राहायचं गतानी लोकमान्य टिळक मांडो आजी गणपती नामे राम नामे कीर्तन भजने नामे पे लोक एकत्रित आहोत वाह हाय आणि महाराज येरी आहे ना महाराज बरोबर काय आहे नाही बरे काय तो असोचा विळोपी थांबाला भवना खाला आमंत्रण दे तुम्ही महाराज नाम जर केले म्हणजे आपल्या घर भला नाव लागत बँड बजायचं नाव आता ऑटोमॅटिक म्हणजे नाम जावचं हवं वेळे सारू असो काम करो वा दया क्षमा शांती तिथे देवाची वस्ती वारे दया क्षमा शांती जे रे कन भगवान ओरे कन रमरोज भगवान भगवान रमरोज जे रे कन दया क्षमा शांती अब अपने पेटे काम करो महाराज वाह कते दी दया क्षमा भगवान कते दी पावर पावर से नहीं पाए पाए आपण पाऊ महाराज शांती खाणू आपण पाऊ बरे सारे ए करू वांदना रे करू वांदना आवत रे कोण कहता है देव आता नहीं देव आता पर द्रौपदी का कैसा कोई पुकारता नहीं ऐसा भक्त होना आओ किसनराव महाराज भक्त भक्त वसो लागायचा वसो भक्त वसो लागायचा भगवान भगवान म्हणे का द्रौपदी संकट आयो महाराज भगवान धावा किती भगवान रो काय की अकरावो ने सारी खिचे झगड़ा पड़ो सारी रो पण भगवान ने कृष्ण भगवान घुमड़ी को नहीं वाह वाह लगी वेच लोको ने तो आसो मन के भगवान आवचा पण वो सब वागणू लागे कृष्ण धावरा लवकरी संकट पडले वारी
अरे सुनो घरा देव आयो भगवान घरावर रजा रखाड़ो महाराज अरे रजा रखाड़ो रजा लजा रखाड़ो આપણો બી લજા રખાડા છે પણ એ આપણો દહેજ છે નિર્મળ રખાણું લાગે છે મહારાજ હવે નિર્મળ ને રખાડે તો દેવ આઈ ની હા જતા ભલાવો તો ભગવાન આવે છે ઓ ભક્તરો કામ કરે છે આપણો ય કામ કરે છે વાહ એટલે મી કાર કરે છે મહારાજ જો ઉપર ખાઈ દે ખાઈ દે. પછી શ્રદ્ધા ચાવ હા ભક્તિ ચાવ ભાવ તે થેલી વસો ભાવ ચાવ છે તો ભાવ ચાવ છે વસો પ્રેમ ચાવ છે વસો પ્રેમ ચાવ તો છે પ્રેમ ચાવ છે ઓરે કે મે પ્રેમ ઘ्यावा પ્રેમ घ्यावा પ્રેમ હે જગત આવે જગાતા ઈ સાવ વાહ હાજરી તાર પ્રેમ લેબડો પ્રેમ પ્રેમે ભગવાન છે વાહ વાહ નિમારા બોલે છે એ તારા બી ડોક્ટર પ્રેમ હતો ને હા કરતા રાખી કાઢો અરે પછી વસોદરા છે અરે મને એક જે વાત છે મન કે આવે ડોળા વાહ ડોળા વિશે કાઢો અમાર જમાઈ હા. ઓર વિશે કુદુમ દે डोळा समजा चले चले. कागे डोळा काहीतरी नजरचं पाप कधीतरी घडवते मला थोडं केळवा ही जी आखी छ कधीतरी थोडी वाईट नजर असतं बरोबर છે काय म्हणजे केली છે ની ही जीवन एक वेगळो छ डोळा वेगळे छ देखील चरित्र छ म्हणजे काय छ डोळा काहीतरी नजर से वेगळी करतानी डोळा काढेला आहे बरोबर છે काय ही केळी विषय છે ની पण केमेरेचं काम की करतानी आणि हे बुद्धी क्या करायची आहे ગરમે કેલોક મેળો છે હું ભગવાન ઘરે જોઈ લઈ મારું છે કે તમે આપણે કાઢ હાથના વર્ષ બચ્યા બચેલી જો સટ્યું રો અક્ષર છે હું વતન લખમેલી તો વતન મિલ્યા મરે આપણે કાઢો આદો ગદી મરગો દારૂથી મરગો ફાંસીથી લેન મરગો એ કેવી વાત છે वो भगवान ने सूत्र रखते जेवे जन्म तक भगवान लखन में तो है कि वाह. नहीं गावस હા मेरे साथ तो साइड से एक હા લે ए कारुवाना है મને કહેતું માયા છે માયા તારી જયેલી માયા છે તારી વિશ્વ ઘડાવાળા માયા છે જીવ જંતુના પક્ષી પ્રાણીના છે જો જગ્યામાં જાય વિશ્વ ઘડાવાળી છે એ માયા છે ત્યારે સુનો એ માયા છાયા રખડા છે એ જગદંબાની સેવા કરો મેવા મળી મળે નીકળે છે ની જગદંબાની તક ભલા કે મોટા આવતો મને કે સેવાલાલ મહારાજે ના शिवराम महाराज शब्द मानो कोणी पण जत जत शिवराम महाराज एक संकट आयो होता जगदंबा आणि जाणून साथ दिली मन केलं मी साथ देत पण वसो वागणू लागत तू देवी भला तो देवी होता आवच आणि वो भक्त આપણે જે ભક્તનો કામ છે જો પુનિત ચક્ર વરે સર અમારો લખુશી મુલા રાઠોડ સરપંચ એ શાંતિ એકે રૂપિયા બહુમાન આપવા અમારો ભજન મળે આપે તરુણી ધન્યવાદ એ કારુ આનંદ હરે કારુ આનંદ Thank you.
दवाखाने कोणी दुरुस्त गेलो म्हणजे रामराव बापू कोणी गे लिंबू अंगारा दिनो दिने तो लिंबू अंगारा दी आजची बिमारी नष्ट दिलो नष्ट वेगळे असे संत सलिगे खरं सुनो वा आपले होते कपडे होता उलट उलट रे पांबडा वा गुथे काशी भरलापूर वाहुनी जाते भरलापूर मायेचा हा भरलापूर मायेचा मायेचा वा वा असो आपण वेळ करे छेनी वा. आपण मानव धर्म भगवान दिनोच हा म्हणे. की तरे सारू दिनोच आचो विचारे सारू दिनोच तो वरे सारू मानव जन्म मायचा आचो वागेरो आचो बोलेरो आणि आचो जायरो तो फॅरेजनो वेळे बंधनचा छेनी चान्स पण वरे सारू बदे आईचं तो वरे सारू आदो दायरू तारोबा मानव जन्म काही काय नाही भगवान साथ चावच दुःख संकट कर्मचारी इच्छा क्लिप्तच पण कसं चावचं फक्त वसो वागणू लागायचं आपले ना बरी केलं धैर्य जावा थोरावो घरडी भाव भगवान सारू तन्मन अर्पण करू लागायचं भगवान म्हणत सारू हे भगवान नामेची जे राम नामचं हे रामनाथी म्हणजे तडच फाटा तरगे काय महान संत महात्मा राम नाम एक तरंजारेचं तो आपले जावाचा पण तो भागेचा चालू बंधन सारखे विचार महाराज की